بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. تلاميذي الأعزاء، متابعي القناة الأوفياء، أرحب بكم في هذه الفيديو الجديدة. نتمنى تكونوا كامل بصحة جيدة. نواصل دروس الثلاثي الثالث. اليوم صفحة 126. عنوان الدرس هو les verbes du troisième groupe au passé composé، يعني أفعال المجموعة الثالثة نصرفها في لو باسي كومبوزي اللي هو الماضي المركب. تابعوا معي من الكتاب المدرسي. نبدأ بقراءة النص. J'observe le texte. Où vivent les ours blancs? أين تعيش الدببة البيضاء؟ On commence. Les ours polaires ont toujours été les victimes des chasseurs de fourrure qui ont pris pour habitude de les traquer. هنا نترجم لكم باش تفهموا. عندنا لي زورس بولار هي الدببة القطبية. بولار تعني القطبية، فوالا. يعني الدببة القطبية كانت دائما ضحايا أو ضحية للصيادين من أجل الحصول على الفراء أو الفرو تاع الدببة. فوالا، يعني هاد الفرو تاعهم خلاهم ديما يكونوا هدف للصيد. فوالا، نكمل هنا. Cet animal de l'Arctique a vu sa survie menacée par le réchauffement climatique. يعني هذا الحيوان الجليدي أو القطبي يعني هو مهدد من طرف الاحتباس الحراري أو ارتفاع درجة حرارة الأرض. La banquise, son habitat essentiel, est en train de fondre. يعني المحيطات أو البحار الجليدية اللي هي لا بانكيز وين يسكن هاد الدببة هي مهددة بخطر الذوبان، مما يشكل خطر على حياة هذه الحيوانات. فوالا، هذا هو النص. يعني هو نص قصير وسهل للفهم. نكمل هنا. J'analyse le texte. Question numéro 1. Avant d'être protégés, de qui les ours blancs ont-ils été les victimes? يعني قبل ما نوفر الحماية لهذه الدببة، ما هو الخطر الذي كان يعني يحوم حول هذه الدببة؟ les ours blancs، الإجابة هي les ours blancs ont toujours été des victimes des chasseurs de fourrure. هما كانوا دائما ضحايا للصيادين من أجل الفراء. Voilà, السؤال الثاني. À quel temps sont conjugués les verbes soulignés dans le texte? في أي زمن صرفت الأفعال المسطرة في النص؟ هنا لدينا شوفوا معي هنا في النص عندنا a vu et ont pris، هذا اللي مكتوب en gras. Voilà. Le temps اللي صرفنا فيه هذه الأفعال هو le passé composé. Question numéro 3. Donne leur infinitif. À quel groupe appartiennent-ils؟ هنا نبدو الفعل وهو غير مصرف ولأي مجموعة ينتمي. عندنا ont pris، c'est le verbe prendre. هنا le verbe prendre هو مصرف في le passé composé. Deuxièmement عندنا a vu، c'est le verbe voir. A vu, c'est le verbe voir au passé composé. Ces verbes appartiennent au troisième groupe. هذه الأفعال تنتمي إلى المجموعة الثالثة. يعني فيما سبق درستم درس le passé composé مع les verbes du premier groupe، les verbes du deuxième groupe. والدرس هذا تاع اليوم راح نشوفوا فيه لي فيرب تاع troisième groupe. تبعوا معايا باش تفهموا مليح، لان هاد المجموعه او لي فيرب تاع troisième groupe ما عندهمش
قاعدة مشتركة، هما دي فيرب irréguliers، على هادي جمعوهم في مجموعة وحدهم، يعني ما عندهمش قاعدة كيما لي فيرب تاع البروميي جروب. باغ اكزومبل لو بارتيسيب باسي تاعهم تخلص ب او اكسون، اي لي فيرب تاع دوزيام جروب تخلص بالاي. لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب نخلصو ديما بالاي، لكن لي فيرب تاع تروازيام جروب ما عندهمش قاعده مشتركه بيناتهم باش نطبقوها عليهم كيما تاع لي فيرب تاع البروميي جروب ولي فيرب تاع دوزيام جروب. لذا انتبهوا جيدا وتابعوا معي الشرح. ننتقل الى القاعده. Je retiens. Les verbes soulignés dans le texte sont conjugués au passé composé. الأفعال المسطرة في النص هي مصرفة في le passé composé. Ils appartiennent au troisième groupe. هي تنتمي إلى المجموعة الثالثة أو le troisième groupe. Voilà. نكمل. Le passé composé est formé d'un auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, des chasseurs de fourrure ont pris pour habitude de les traquer. تبعوا معايا راح نشرح لكم من لهنا ونعاودوا الشرح تاع لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي هو زمن مركب، على هادي نسميوه لو باسي كومبوزي. لو باسي معناتها الماضي، كومبوزي معناتها مركب. واش معناتها مركب؟ مركب معناته انه يتكون من قسمين. لاحظوا معايا هنا مثلا اون بري عندنا كلمتين، القسمين هادو اللي تكون منهم لو باسي كومبوزي هو l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif. هذا نصرفه être ولا avoir في le présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. plus le participe passé هذا هو اللي لازم تكونوا تعرفوه بيان، وقبل هذا لازمكم تعرفوا تصرفوا بيان l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. عندنا avoir التصريف تاعو يكون كما يلي. عندنا j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, vous avez, il ou elle avec s, ont. عندنا l'auxiliaire être، la conjugaison تاعو هي je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. هاد لا كونجوغيزون ونزيدوا لها لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب اللي رايحين نصرفوه ولا اللي يطلب منا ان نصرفوه. يعني لازم دائما في لو باسي كومبوزي يكون لوكسيليير اتر ولا افوار بلس لو بارتيسيب باسي دو فيرب ا كونجوغي. نتمنى تكونوا فهمتوني. اما فيما يخص لو بارتيسيب باسي راح نعطيكم امثله، يعني مجموعه من الافعال نعطيكم لي بارتيسيب باسي تاعهم. نتوما دوكا لازمكم تكونوا تعرفوهم. يعني هاد الافعال تاع المجموعه الثالثه ما عندهمش قاعده مشتركه بيناتهم باش ترجعوا لهذيك القاعده وتطبقوها على جميع الافعال، يعني ما نقدروش. دونك كل فعل لازمكم تعرفوا له التصريف تاعو في لو باسي كومبوزي، يعني تعرفوا له لو بارتيسيب باسي تاعو كيفاه. وكذلك راح نعطيكم مجموعه الافعال اللي تتصرف مع être ومجموعة الأفعال اللي تتصرف مع avoir في le passé composé، هكا باش ما يصيرلكمش خلط بين être و avoir. فوالا. ونتمنى تاخدوا هاد الفيديو بعين الاعتبار، لأنه هذا الدرس راح يتكرر معاكم chaque année. فوالا، كل عام راهو يتعاود. لازمكم تديروا لا باز، تكون عندكم une bonne base في la première année. Après, vous serez tranquille. Voilà. Donc نزيد نعاود نشرح لكم بيان في لي زيكزارسيس هكا باه ان شاء الله تتهناو من الدرس تاع لو باسي كومبوزي، يعني تكونوا فهمتوه بيان. ننتقل الى التمارين. التمرين الاول souligne les verbes conjugués au passé composé dans leur infinitif et leur groupe. مطلوب هنا في هذه الجمل أننا نسطروا على le verbe اللي مصرف في le passé composé، ثم نحدد الانفينيتيف تاعو
يعني الفيرب هو ماهوش مصرف. وكذلك نحدد المجموعة التي ينتمي إليها. هنا الجملة الأولى: En fermant définitivement l'usine chimique, les autorités locales ont voulu éviter une catastrophe écologique. هنا تبعوا معايا le verbe هو ont voulu. هذا هو اللي نسطروا عليه. هو c'est le verbe vouloir في l'infinitif، وهو ينتمي إلى المجموعة الثالثة أو il appartient au troisième groupe. فوالا. هنا في هذا التمرين من المستحسن أننا نعملوا جدول نكتبوا فيه le verbe au passé composé, l'infinitif et le groupe. Voilà. عندنا ont voulu, c'est le verbe vouloir, un verbe du troisième groupe au passé composé. Voilà. الجملة الثانية: le vétérinaire a endormi l'ours polaire pour le soigner. يعني هنا البيطري خدر الدب حتى يعالجه. le verbe هو a endormi, c'est le verbe endormir, le verbe du troisième groupe. Voilà, l'infinitif هي endormir. الجملة الثالثة: des chercheurs ont découvert que la couche d'ozone s'était amincie. هنا كذلك le verbe هو ont découvert, c'est le verbe découvrir, un verbe du troisième groupe. Amina et moi sommes nés la même année. يعني le verbe هنا هو sommes nés. le verbe naître يعني معناته ولد. يعني أمينة وأنا ولدنا في نفس العام. هنا le verbe هو sommes nés. le verbe في l'infinitif هو naître. le groupe pardon هو le groupe le troisième groupe. voilà. نتمنى أنكم فهمتوا يعني هذا الإكزرسيس. الإجابات ستجدونها مكتوبة في الفيديو كالعادة يعني. وإذا كان هناك أي سؤال لا تترددوا في تركه في التعليقات. ننتقل إلى التمرين الثاني. عندنا السؤال يقول recopie les phrases avec le sujet qui convient. هنا لدينا مجموعة من الجمل وهي تبدأ بالأفعال ولا يوجد الضمير أو لو سوجي ما كانش. يعني هنا المطلوب منا أن في مكان النقاط أننا نضع لو سوجي كي كونفيان، يعني الضمير المناسب. نبدأ الجملة الأولى. عندنا lentement cru que les ours polaires s'attaquaient au manchot. هنا عندنا هو c'est l'auxiliaire avoir نصرف مع tu. لهذا ذكرت لكم سابقا أنكم لازم تكونوا تعرفوا bien l'auxiliaire être avoir كيفاش يكون مصرف le présent de l'indicatif هكا باش تقدروا تجاوبوا على الأسئلة. هنا الضمير الأول هو tu as lentement cru. Voilà, c'est le verbe croire. Tu as cru, c'est le verbe croire. عندنا الجملة الثانية. avait écrit une lettre au président d'APC lui réclamant une meilleure hygiène dans la commune. هنا avait c'est vous. اسمها باينة باللي مع vous avez écrit. الجملة الثالثة. j'ai compris que les ours polaires et le manchot vivaient dans deux pôles différents. هنا عندنا et compris هو مصرف مع j'ai compris c'est le verbe ou c'est l'auxiliaire avoir مع je نقولوا j'ai. voilà. الجملة الأخيرة. elles sont sorties admirer la belle nuit étoilée dans le Hogar. هنا عندنا le verbe sont sortis. le verbe هنا مصرف مع l'auxiliaire être
وكما شفنا في دروس سابقة انه لاكور تاع لو بارتيسيب باسي كيكون لو فيرب مصرف مع l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. معناتها انه لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب تاع الفعل كيكون مصرف مع être لازم هي تتبع لو سوجي تاعها. يعني اذا كان هو مؤنث راح نضيفوا له لا مارك تاع التانيث اللي هي او. اذا كان جمع نضيفوا له لا مارك تاع الجمع اللي هي اس. واذا كان مؤنث جمع نضيفوا له اس. كما في الحاله هذه elles sont sorties. sorties هي نورمالمون كل ما جاتش ال avec s نكتبوها sortie نورمال. مي كي عادت féminin pluriel ضفنا لها es à la fin. هذه في le participe passé. ان شاء الله تكونوا ديجا فاهمين درس تاع الباسي كومبوزي. لكن عاد عندكم فيه صعوبه في الباسي كومبوزي سواء تاع البروميي جروب ولا دوزيام جروب ولا كذلك تاع لاكور تاع لو بارتيسيب باسي avec l'auxiliaire être. يعني لكن ما راكمش فاهمينه مليح خليو لي في التعليقات نعاود ندير لكم ان اوتر فيديو على درس تاع لو باسي كومبوزي. فوالا ننتقل الى التمرين الثالث. mais les verbes entre parenthèses au passé composé. يعني هذا c'est un exercice de conjugaison. راح نصرفوا les verbes اللي راهي بين قوسين في le passé composé. الجملة الأولى les scientifiques apercevoir la comète de Halley grâce au télescope Mauna Kea de Hawaï. عندنا هنا le verbe apercevoir. هنا le verbe apercevoir راح نصرفوه مع l'auxiliaire avoir. donc عندنا les scientifiques هي il avec s. نقولوا les scientifiques ont aperçu. voilà le verbe هو ont aperçu. هنا le participe passé تاع le verbe apercevoir هي aperçu. سي بور سا قلت لكم من قبل باللي الافعال المجموعه الثالثه ما عندهاش قاعده مشتركه. يعني كل فعل لو بارتيسيب باسي تاعو كيفاه ماشي كامل كيف. فوالا الجمله الثانيه notre voisin a pris l'initiative de remplacer l'ancienne minuterie de l'immeuble par un système de détection de mouvement largement plus économique. هنا عندنا le verbe prendre كي نصرفوه في le passé composé هو يتصرف مع l'auxiliaire avoir. le participe passé تاعو هي pris. donc le verbe يولي a pris. notre voisin a pris l'initiative. voilà. الجملة الثالثة de célèbres écologistes. هنا عندنا le verbe dire. on dit tout le mal qu'il pensait des énergies fossiles. هنا le verbe dire le participe passé تاعو هي dit dit وهو يصرف مع l'auxiliaire avoir. donc هنا le verbe نقولو on dit. voilà. الجملة الأخيرة vous êtes c'est le verbe pardon vous partir. عندنا le verbe partir يصرف مع l'auxiliaire être. donc يولي vous êtes parti à la découverte des contrées sauvages de Georgia. هنا عندنا le verbe partir هو يصرف مع l'auxiliaire être ونديرو كذلك l'accord du participe passé avec le sujet. كما ذكرت لكم من قبل كي يكون الفعل يصرف في الماضي المركب أو في le passé composé مع l'auxiliaire être il faut faire attention à l'accord du participe passé. كي نديرو vous ما على بالناش حنا اسكو vous هذه راهي féminin ولا masculin. donc احتمال نحطو في le participe passé نديرو s ولا نديرو es parce que راهو مصرف مع l'auxiliaire être. voilà. يعني كي تلقاو الإجابات مكتوبين راح نتفهموا أكثر.
عندنا ننتقل إلى السؤال الأخير. écrit en t'aidant du dictionnaire. كالعادة يعني هنا المطلوب أننا نكتب فقرة ونستعين في ذلك من خلال القاموس. عندنا السؤال هنا: écris un court texte dans lequel tu expliqueras la nécessité de protéger les animaux. هنا نكتبوا نص قصير نشرح فيه ضرورة حماية الحيوانات. utilise une proposition de but et une proposition relative introduite par qui. هنا المطلوب منك أنك تستعمل une proposition de but كما شفنا في الدرس السابق، وكذلك une proposition relative introduite par qui، يعني هذا الدرس كذلك طرقت له من قبل، لازم هنا نوظفوا المعلومات اللي درسناها من قبل. فوالا، بهذا نكون وصلت لنهاية درس اليوم، هو صفحة 126 127. من خلال كذلك هذا الدرس كما ذكرت سابقا سأترك لكم قائمة الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être، يعني هذه الأفعال دائما كي تلقاوها راح تصرفوها اوتوماتيكمون مع l'auxiliaire être. بقية الأفعال التي لا تنتمي إلى هذه المجموعة تصرف مع avoir. هما 14 فعل. هذا 14 فعل لازمكم تحفظوهم بيان باش تعرفوا اما افعال تصرفوا مع être واللي يبقاو تصرفوهم مع avoir. ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو وبهذا الدرس، يعني هو درس سهل يطلب منكم فقط القليل من التركيز، وحتى لو كان ما فهمتوش الدرس نطلب منكم يعني رجاء انكم تعاودوا تشوفوا لا فيديو وتتبعوها ايتاب باغ ايتاب باش تفهموا بيان. ولكن ما فهمتوش يعني، واذا كاين هناك غموض ما تردوش انكم تخليوا لي الاسئله، راح نكون في الخدمه ان شاء الله. بهذا نكون انهيت. اترككم في رعايه الله وحفظه، وسلام الله على الجميع. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. هذه مجموعة الأفعال التي تصرف مع l'auxiliaire être في le passé composé. voilà. هنا توجد لدينا مجموعة من 14 فعل، هي aller, venir, entrer, sortir, monter, descendre, arriver, partir, naître, mourir, rester, tomber, passer, retourner. En plus, tous les verbes pronominaux. Exemple, se lever. يعني هذه مجموعة الأفعال دائما تصرف مع l'auxiliaire être. Il faut faire attention à l'accord du participe passé avec le sujet. يعني il faut vraiment تتولهوا كي نصرفوا هذه الأفعال مع l'auxiliaire être، يعني le participe passé مع le sujet تاعها لازم ديما هي تتبعوا، سواء en genre ou en nombre، يعني سواء في الجنس أو العدد. يعني ننتبهوا لعلامات المؤنث وعلامات الجمع بالنسبة للبارتيسيب باسي. دونك وهنا وضعت لكم كذلك لو بارتيسيب باسي تاع هاد الافعال، يعني باش تعودوا تعرفوهم وتضيفوهم الى الافعال الاخرى، يعني اللي لازم تحفظوهم، لانهم هادو ان جينيرال راهم يعني ان ميلانج entre des verbes du premier groupe et des verbes du troisième groupe. Voilà. Les verbes pronominaux عفوا هي الافعال التي تبدا ب SE، مثلا se lever, se laver. هذا كنصرفوه par exemple se lever نقولوا je me suis levé. هذه الأفعال مجموعة الأفعال هذه كامل هي تصرف مع l'auxiliaire être. voilà. يعني هذه الأفعال لازمكم تكونوا vraiment تعرفوهم باش يسهلوا عليكم عملية التصريف في le passé composé. إن شاء الله نكون فدتكم يعني هذه المجموعة وتاخذوها بعين الاعتبار. voilà.